Sumelama atale niya kalonani jour pour jour aya kodon onna ka héritage mi fambulo on hakli bina sama kalege baraw be kala chudi sani Sumela ke ta ka kodon onna bara mi kera URD. Il est important qu'au fond ne URD so Sumela Cissé sababiyala menti URD nyemaye ntoka militant Sumela ineta adarama kan kaka porte-parole kan kaka conseil communication ka fi chaman ka fanna ne ale jebi ale chieso o konna ay fendo fonyi mi do tonkono ndabi se do labi parti min dilana do mi Sumela be bora ademana gɛlɛya min y'a sɔrɔ janfa min y'a sɔrɔ a bɔlen adema kɔnɔ c'est que a badenw a teriw min yara la ka taa olu tugula a nɔfɛ ka taa pour que ka na ka URD dilan o URD bɛ dilan don min gɛlɛyaba tun b'a la mais maa o maa y'a sen ta ka bɔ adema na ka na URD la o nana o don danbetigiya hɔrɔnya halalaya ani hɔrɔndenya de kama Sumela taalen kalo nani kan jumɛn de bɛ yen bi ni o bɛ mɔgɔ lamaloya URD la parce que a fɔra déjà URD ye parti min ye nka fɛ parti min ale de ka nɔgɔ dilannen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parti bɛɛ kan Yunus ye
san 11 k'a la ka taa Sumala ka tila ka taa san 6 k'i kɔ don parti la baara min kɛra normalement a kan ka kɛ hakilisigi baara ye baara min kɛra a kan ka kɛ danbetigi baara ye hɔrɔnya baara min kɛra kɔnɔna na parti min dilanlen don k'a fɔ hali min ye kojugu k'a la bi olu b'a kɔnɔna na ka olu segin ka na a kɔnɔna na parti min ni maa min nana maa min ye dunan ye n'i nana kɔnɔ i bɛ kɛ i n'a fɔ ka k'i mɛnna a kɔnɔ mais o don n y'a fɔ président ye ni démissionné ka bɔ PDS la parce que olu ye janfan bolo da parce que sɔrɔ danbetigiya hɔrɔnya ka taa dɔn o y'o ban k'o mɔni min k'a fɔ ka taa ko bɛ taa ka taa dɔn ko faden to dun ne ye place bila mɔta la n y'a fɔ président ye ko n natɔ la kɛ URD la ni nana kuma wɛrɛ bɛ fɔ a la a bɛ kɛ i n'a fɔ n ye n ka parti bila ka na URD la ko ne natɔ la kɛ mais comme i ye wele bila ne na hɔrɔnya kama danbe kɔnɔ i ko n ye min kɛ Amadu Tumani Ture kan ni na ka taa ale yɛrɛ kan ka dɔn o cogoya la i mago min na ko mun kɛ dɛmɛ o don Baba Jeli o den wele ka taa o yɛrɛ bɛ tiɲɛ so ka dɔn Ala ka hinɛ anw nana i k'i mago bɛ na k'i dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ i tun b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔ tun bɛna se n'o y'i ka minɛli gɛlɛya ye n k'o kɛlɛ kɛ i ka segin ka na après b'i kɔ dɔn anw kan président ne tun dalen b'a la baara min kɛra danbetigiya baara min kɛra hɔrɔnya baara min kɛra i ye min di cogo min politique la ka fɛn bɛɛ kɛ depuis i bɛ ka yɛlɛla fanga la fo ka taa fɔ a ye a ka so k'a fɔ ne bɛ to opposition la i tora hɔrɔnya o danbetigiya min kɔ président Soumaïla Cissé i bɛ lahara i bɛ tiɲɛ so n bɛ foli lase ma k'a ɲini mɛlɛkɛ ɲumanw fɛ k'a ɲini Allah subhanahu wa taala fɛ Allah fɛ a ka hinɛ i la i y'i ka ko bɛɛ kɛ hɔrɔntigiya la danbe kɔnɔna na i ye baara min kɛ ka ko min to yen kɔ ka tɛ dɔn o de ye URD pour moi sogo ne ka baara kɛ hakilina foyi man kan ka kɛ tile filanin na an ka kuma woyo kumaw mɛn k'a fɔ ko candidature ko ni ko wari ko URD ko la nka tɛ pour moi ka tɛ ni danbe ni hɔrɔnya bɛ maa la nka tɛ ni Soumaïla bɛ bɔ don min a tɛmɛna wari ko ma bɔ a kɔnɔ bi ni ne ye maa dɔw kumakan mɛn bi an bɛ sigilen yɔrɔ min ko pour que ka kɛ URD ka candidat ye ko il faut qu'il ka miliyari sɔrɔ hɔrɔndenw taara danbetigidenw taara n kɛra Soumaïla ka cuisine kɔnɔna na ka élection préparer communication yɔrɔ ka taa radio ka contrat journaux ka contrat a bɛɛ presque a passe la ne de bolo an ma wari ko kuma fɔ dɛ Soumaïla ma deli ka miliyari da tabali kan ka fɔ ka taa élection ko la maa damanin bɛ yen parti in kɔnɔna na olu kan ka wele ka n'u jɔ falen kɛnɛ kan ka explication di Soumaïla balolen o tɛ se k'a fɔ k'a ye Soumaïla ka mɔgɔ ye fɛn caman kɛra parti in na dɔw tun y'a ɲini hali tuma dɔ la ko ka Soumaïla bɔ chef de file de opposition la ka sɔrɔ ka taa ni gɛlɛya ye élection kɛra kɛlɛ ma ban ka taa dɔw ko ka taa ko non Soumaïla ka page tourner an ka taa législative ko la bi Soumaïla ye maa min kɛ fɛn ye URD kɔnɔna na ka marchew d'o de ka di i mois la ka fɛn bɛɛ d'o ma olu de b'a fɔ ko bi n ka taa olu b'a fɔ ko bi Soumaïla ko n ka taa ka tiɲɛni k'a kɔnɔna na URD bɔ n bɛ wele de sɛgɛn Soumaïla ye baara min kɛ an ye baara min kɛ ka taa dɔn pour que Soumaïla kɔ ka dilan parce que hɔrɔnya la danbetigiya la trahison ka dilan c'est pour cela tile filanan kuma wulila ninnu kuma don bɛɛ ta fɔra a fɔra maa fɔlɔ min ko tamtamlen tun man ka na ko ka kɛ candidat ye mun de kɛra tile filanan réunion de kɛra réunion ye mun fɔ hakilinaw ka ta parce que don min u ka rencontre ba kɛra Bamako kɔnɔna na yan Saliku y'i kanto ko candidat min bɛ bɔ a la ko candidat in ka kɛ candidat interne k'a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ kan bi u ye rencontre ba min kɛ a nana kɛ n ka k'a fɔ n ka taa dɔn ko baaraw bɛ kɛ cogo di hakilinaw kan ka kɛ cogo di an kan ka labɛnw kɛ cogo di baara wɛrɛ min kan ka kɛ pour que ka se ka taa fanga ɲini na n ka taa dɔn ko bɛna kɛ cogo di mais bi mun de kɛra aw b'aw yɛrɛ kɛ aw jugu réseaux sociaux kan o ka bɔ ka kuma ka lankolon caman fɔ jugu 3 4 bɛ yen hali Soumaïla su dɔw ta kɛ
dɔw y'a fɔ radio la bi ko Sumala sara donc o tun bolo ɲɛ mais Ala y'o ta kɛ a kɛ n'a fɔ olu yɛrɛ ka Sumala ka saya a diyara o parce que ɲɛmaa dɔw bɛ yen Sumala ka saya fɔlɔ olu de fɔlɔ nana so k'ale kɛ ni tiɲɛ don parce que pour eux ni Ala ka ko tɛ c'est que Sumala tun bɛ gagner élection présidentielle la n'u nana ka kɛ ka koba bɛ to yen danbe bɛ to yen hɔrɔnya bɛ to yen o parti a y'a dilan gɛlɛya min kama o parti a y'a nin di min o parti in ka a ye baara kɛ pour que bɛɛ ka tugu aw kɔ o parti a ye baara kɛ pour que an ka kɛ ka conseiller ka aw dɛmɛ ni maa kelen kɛra ka mankan ko la nka i ka t'i yɛrɛ ɲininka danbe ko ni hɔrɔnya la parce que i ye Sumala janfa i ka hɔrɔnya ani ka danbe ani ka yɛrɛ wolomata a bɛ ɲininkali bi k'a la c'est pour cela tous ces responsables wele bi sigi mais ne bɛ min fɔ parti ko la faden kɛnɛ kan bɛ maa min wele Sumala ye min fɔ n ye n ka taa donc n bɛ min fɔ olu ye n ka taa ko ka o interpeller ni tiɲɛni kɛra ka taa l'histoire yɛrɛ tiɲɛna kɛ c'est eux n bɛ so Gassama e ye Sumala ka du de ye i b'a dɔn n y'a fɔ min kama ni parti ni tiɲɛni kɛra k'e to yen Gassama i kan ka ɲininka dunuya i kan ka ɲininka lahara n b'o f'i ye de façon très claire Madame Kulibali ni parti mankan kɛra kɔnɔ ka aw to yen aw kan ka ɲininka dunuya ani lahara ça veut dire ka taa e Sumala janfa Gaɲo ni tiɲɛni kɛra parti na k'i to yen i kan ka ɲininka i ka danbetigiya hɔrɔnya na ani i kan ka ɲininka Sumala ko la lahara ni dunuya Saliko ni parti in tiɲɛna i kan ka ɲininka dunuya ani lahara Maître Demba i bɛ yan wele bɛ se aussi maa wɛrɛ ma n'olu kan ka ɲugu yɛrɛ la n ka taa dɔn ko baara in bɛ kɛra Sumala man jan dɛ Sumala bɛ commune 6 de kɔnɔ a dalen b'a ba a n'a fa kɛrɛfɛ a ɲɛ b'anw na maa n'a fɔra i ma ko sama kana f'i ma Kulibali n'o fɔra ka taa i hɔrɔn lankolon saya la normalement aw kan ka sa a man kan ka mɛn k'a fɔ ko mankan fitinin yɛrɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que mun de kɛlen don bi dɔw ko URD ye muso ɲuman ye ko dɔw ko URD la pour que hali ka kɛ candidat k'i ka miliyari sɔrɔ Sumala delila ka miliyari di yan Sumala de wari tun bɛ Sumala bolo ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan Sumala ma barika n'a ka wari ye wa ATT bɛna don wari tun tɛ ATT IBK bɛna don a ka billet sɔngɔ juru de dira wari bɛ mɔgɔ ka ɲɛ aw min bɛ parti la n ye maa min tɔgɔ fɔ n ma maa min tɔgɔ fɔ aw de kan ka kɛ fɛn ye ka wari ɲini k'a di pour que élection ka kɛ o de ye parti hɔrɔnya ye o de ye parti danbetigiya o de ye parti halala ye mais dɔw k'a fɔ ko n ye 5 millions de 2 millions de e tɛ maloya k'o fɔ Sumala ka activité kelen a bɛ min di a ka taa ni 10 millions ye c'est pour cela ne bɛ bɔ k'a fɔ ye hɔrɔnya la danbetigiya halalaya la que l'histoire nous observe a bɛ kuma o kuma fɔ a ka so kɔnɔna na a bɛ kuma o kuma fɔ gɛrɛn na a bɛ kuma o kuma fɔ a ka yɔrɔw la Sumala su bɛ yala o nɔfɛ a kana tigɛ o la lahara a kana tigɛ o la lahara Gassama e ye du kɔnɔ den ye e ka tabali sigilen bɛ ka taa dɔn du kɔnɔ e sigilen bɛ Asa ɲɛ na ka kuma donc n'a kan ka dilan e de kan ka wele ka dilan parce que a dabara b'i kun hakilina b'i kan donc joue ta partition pour que l'histoire ne t'interpelle pas Gassama munna bɛ kumaw fɛ tan parce que aw ka dɔrɔmɛ tɛ ne kɔnɔ munna bɛ kumaw fɛ parce que Sumala kama de bɛ kumaw fɛ n'o tɛ ne n'aw tɛ ɲɔgɔn ye fɔ lahara parce que min don hɔrɔnya de b'a to danbe de b'a to n ka taa ne kuma ɲɔgɔn fɛ le peuple malien le parti le mieux organisé, le mieux structuré sur l'état du territoire national. Parce que dɔw bɛ yen bi olu bɛ suyɛni kɛ n ka taa bɔ dɔw bɛ yen bi k'a fɔ n ka taa bɔ parce que ko situation dɔ b'o bolo ko parti bɛ ci n ka taa bɔ a bɛ segin k'o de kɛ ne tɛ maa tɔgɔ fɔ la koyi n bɛ tɔgɔ min fɔ la dilanni ko don sinon mɔgɔ ti URD la kelen kelen dossier ti n bolo maa min ba parce que ne ni Sumala kumana o bɛɛ kan kelen kelen ni n kan ka min fɔ don min a tɛ dɔn n b'a fɔ ni aw hakilila ka taa k'a bɛ fɛnw tiɲɛ
a taatɔ la a kalifa la a ye fɛn min kalifa ka taa a saatɔ la a ye min kalifa Dawuda président ye wele san'a ka taa san ka taa dɔn ko président y'a f'i ye ka taa ko Dawuda ko parti kalifalen b'i la Dawuda donc e ye kɛlɛkɛ ye i ye danbetigi ye hɔrɔn ye i joue ta partition Soumaïla denw bɛ lajɛli la Soumaïla musow bɛ lajɛli la min dara Soumaïla la pour que Soumaïla ka se ka fanga sɔrɔ min dara Soumaïla la les partenaires kɔfɛmɔgɔw bɛɛ bɛ lajɛli la mais an ka sabali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais jugu ka ca anw na koyi jugu ka ca hali Soumaïla salen dɔw b'a kɛlɛ donc anw min ye Soumaïla mɔnzɔnw ye anw min ye Soumaïla ka mɔgɔw ye anw min ye Soumaïla ka parti mɔgɔw ye anw min ye Soumaïla ka fɛngɛ fɛn man kan ka fɔ Soumaïla man kan parce que ni fɛn fɔra ma ni fɛn fɔra ka parti ma a ka kaburu kɔnɔ ka taa Soumaïla man kan tɔn a bɛ munumunu a ka kaburu kɔnɔ aw ye mun kɛ pour que président kana tɔɔrɔ a ka kaburu kɔnɔ Ala hɔrɔnya diɲɛ min aw tun y'a fɔ a ye aw tun ye engagement min ta ye aw tun bɛ kule k'a fɔ n ka taa dɔn kelen de bɛ to parti la hali a ka denbaya bɛɛ bɛ se ka bɔ parti la aw bɛ min aw hɔrɔnw bɛ min aw danbetigiw bɛ min danbe bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ka taa ko wari dɔrɔn ko hɔrɔnya bɛ se ka kɛ ko wari dɔrɔn ko halalaya bɛ se ka kɛ ko wari dɔrɔn URD kɔnɔna na wari ko kuma kan ka fɔ bi kandidatigi la anw tɛ maloya a tɛ hɔrɔn ni danbetigi ni halalaw ɲini pour que olu ka se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔna na a ye sabali jeunesse on compte sur vous Diarra je sais que tu es son enfant très bien aimé et je t'invite au travail Diarra la mémoire de Soumaïla kan ka se ka ka a ka fɛn bɛɛ ka kɛ pour préserver ça pour que a kana kɛ ye ko fila ye a kana to Soumaïla ka sa tuguni et tous ceux qui sont à l'extérieur, les Maliens de l'extérieur, les gens de l'URD, la solidarité, la cohésion entre vous, parce que les Maliens vous croient et les Maliens croient à cette vision de Soumaïla. C'est bien trop Soumaïla. Mon forme du à la terre. À Sarado, il y a des fois. Mais au lieu de ça, bien ça. Et mêler na médisa, il faut ça, il va ça, ne fa ça, ne va ça, ne fa ta rien. Mais attaquer quoi? Attaquer quoi? Attaquer quoi? Mau bina dogoya monke, mau bina fait chamake. Mais restez solidaire. Mi tu bine guru ka foye, message jate. Ka fo, ka bakada. Ka foye. Mi tu bine guru ka fo. Oui. Mais dans les jours à venir, individuellement, n'a manié ni mot toi de Canada en beau temps. Merci beaucoup. Mais toi, il y a une année qui a comme un relais, on n'a pas de démouillé. Nous le diable. Merci beaucoup. Donc, on faut pas voir.